ओडिशा जनता असंतुष्ट बीजेपी सरकार को लेकिन बड़ असंतुष्ट देखा जाउछंती ओडिशा जनता माने चलंतु आज जानी नबा कौन पाई जनता माने एते असंतुष्ट देखा जाउछंती बीजेपी सरकार को लेकिन ताहार समस्त डिटेल्स वीडियोर लास्ट जाए आपण माने रही थांतु। चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। नमस्कार बंधुगण, आपण माने देखुछंती कान्हा रिपोर्टर। आज आमे आलोचना करिबा ओडिशार राजनीति रे परिस्थिति को नहीं एक बड़ खबर। राज्य रे बीजेपी सरकार गठन हेबा परे जनसाधारणकर आशा और भरोसा बहुत बढ़िथिला, किंतु वर्तमान किछि प्रसंग रे नै लोकंक मध्य रे असंतुष्ट थिबा को नै कि चर्चा हेउछि। बहुत किछि प्रसंग रे एबे लोकमानकर असंतुष्ट देखिबा पाई मिलिछि, जहा फल रे लोकमाने आउ भोट न देबे बोली मध्य निर्धारण करिनेलेनी एवं बीजेपी सरकारकर एही असंतुष्ट लोकमानक मध्य रे देखा देबा पाई लागिलानी मध्य। ताहा सहित बंधुगण निर्वाचन समय रे विभिन्न प्रतिश्रुति दिया जाइथिबा थिला, बहुत प्रतिश्रुति देइथिले बीजेपी सरकार। ताहा सहित चाषी मानकर उन्नति, महिला मानकर सशक्तिकरण, ताहा सहित युवकंकर नियुक्ति, अंगनवाड़ी कर्मी समस्या समाधान एवं राज्यर सामग्रिक विकास को लेकिन अनेक बड़ बड़ घोषणा करा जाइथिला बीजेपी सरकार द्वारा। ताहा ए जाय कोनोसी भी हेले पूरण करा गला नाही। एहा को लेकिन मध्य लोक माने बहुत मात्रा रे असंतुष्ट रहिचंती एवं असंतुष्ट देखा जाउछंती। ताहा सहित आउरी मध्य रहिछि किछि गुरुत्वपूर्ण अपडेट, जहाँ आपण माने वीडियोर लास्ट जाए रहिले आपण माने जानि परिबे। तेणु जदि चैनल टी को नुआ करी विजिट करछंती पाखरे थिबा सब्सक्राइब बटन टी को ऑन करि दियंतु। ता सहित बेल नोटिफिकेशन टी को ऑन करिया पई जमा भेले भूलिबे नै, कारण प्रत्येक दिन आपण मानक पई एई टाइप रो कंटेंट आसी कि पहुंचबो, जहाँ फल रे देश विदेशर समस्त खबर आपण माने टिकनिकी भाबरे पाई परिबे। तेणु चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो रे जदि नुआ करिक आछंती वीडियो टी को लाइक न करथिले लाइक कर दियंतु। चलंतु जानिबा आगामी खबर कोन रहिछि। किंतु सरकारंकर गठन हेबा परे किछि लोक प्रश्न करुछंती जे समस्त प्रतिश्रुति केते दूर पर्यंत पूर्ण होईछि। बहुत सारा प्रश्न लोक मानक असंतुष्ट माध्यम रे देखिबा को मिलिछि कि आपणकर प्रतिश्रुति केते मात्रा रे पूर्ण होईछि। ताहा सहित सोशल मीडिया रे अनेक लोक निज निज मत रखुछंती। केही सरकारक काम को प्रशंसा करुथुबा बेले के आउ केही असंतुष्ट प्रकाश करुछंती बोली मध्य लोकंक मत रे आसिकी पहुंचिछि मध्य सोशल मीडिया माध्यम रे। ताहा सहित विशेष करी अंगनवाड़ी कर्मी और हेल्पर मानकर दाबी को नहीं बहुत चर्चा हेउछि। बहुत दिन हेलानी चर्चा लागी रहिछि मध्य। ताहा सहित दीर्घ दिन धरी सेमानकर विभिन्न सुविधा को नेकी मध्य चर्चा होईछि। ताहा सहित विभिन्न सुविधा भत्ता वृद्धि एवं चाकरी सुरक्षा पाई दाबी करि आसुछंती। केतेक स्थान रे प्रतिवाद और आंदोलन मध्य देखिबा को मिलिलानी मध्य। अंगनवाड़ी कर्मी मानक द्वारा प्रतिवाद एवं आंदोलन देखिबा पाई मिलुछि ए सरकारक विरुद्ध रे मध्य एवं बीजेपी सरकारक पाई असंतुष्ट देखिबा पाई मिलुछि लोक मानक मन रे। ता सहित एहा सहित चाषी मानक मध्य रे विभिन्न समस्या को नै कि आलोचना चलीछि। ता स फसल लगा उचित मूल्य, सार और बिहन उपलब्ध बा चाष खर्च वृद्धि भली विषय उपरे अनेक लोक चिंता प्रकाश करुछंती मध्य। चाष पाई मध्य बहुत लोक माने हैरान होउछंती एवं एहा को सबुस्त दायी करुछंती काहाकू बीजेपी सरकार को, कारण ना सार किनिबा पाई रेट वृद्धि पाउछि, चाषर कार्य वृद्धि पाउछि। या समस्त को इनडायरेक्टली बा डायरेक्टली कौन इंडिकेट करुछि बीजेपी सरकार को कौन असंतुष्ट भाव में लोक मैंने कहवाई लगी। ता सहित अन्यपटे युवक मानक मध्य रे चाकरी को लेकिन मध्य आलोचना हेउछि। अनेक युवक सरकारी नियुक्ति और नुआ रोजगार सुजोग को अपेक्षा करी रहिछंती मध्य। ता सहित विरोधी दल एही समस्त प्रसंग को लेकिन सरकार को घेरिबा को चेष्टा करुछि मध्य। विरोधी दल मध्य एही सब कार्य सरकार न करिबा हेतु विरोधी दल सरकार को घेरुछि मध्य एही सब कथा को नेकी। ता सहित बंधुगण एठारे गोटिए कथा मने रखिबा दरकार। कौन से कथाटी जानी रखंतु, कोनोसी नुआ सरकार आसीबा परे समस्त प्रतिश्रुति को तुरंत पूरण करिबा संभव होई न थाए। एहा जानी रखंतु सरकारंकर कहिबा अनुसार अनेक योजना उपरे काम चालीछि एवं धीरे धीरे फल मिलिबो बोली सरकारंक जहा कहिबा कथा। ता सहित तेबे प्रश्न हेउछि जनसाधारणकर आशा पूरण हेउछि कि नाही ना एबे भी अनेक समस्यार समाधान बाकी रही। ता सहित यह को लेकिन चर्चा बहुत जोर धरी।
ଏହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଧରିଛି। ତା ସହିତ ରାଜନୀତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ କହିବାକୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ, ନଚେତ୍ ବିରୋଧୀମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସେ ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶାରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ଆଣିଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରାଯିବ ତାହା ସହ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାହା ସହିତ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ বা বর্তমান সরকারଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କେମିତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କେମିତି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉଛି, ଗତ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଆମର କ'ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଚାକିରି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉ ବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିପାରନ୍ତି କି ନ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସରକାର, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ଜୋରଦାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ କି ଆମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାକିରି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହ୍ନା ରିପୋର୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଟିକିନିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ତ ଖବର ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।